कांगसा के गोपालपुर इलाके में एक युवा नर्स की रहस्यमयी मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही कांगसा थाना की बड़ी पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार बुधवार रात एक बहुमंजिला आवास के नीचे से नर्स का शव बरामद किया गया। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि वो ऊंचाई से गिर गए। मृतका की पहचान मंदिरा पाल वर्ष 24 के रूप में हुई है, जो बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर की निवासी थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंदिरा पाल मलान दीघी स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है। আমি তো বলতে পারবো না, অত আমি তো ডিউটি গেছিলাম, জেনারেল ডিউটি দিয়ে এসে মানে ছুটাছুটি সবাই করছি, তখন দেখছি যে এরকম পড়ে গেছিল, তো এখন দিয়ে চলে এলাম ওখান থেকে। কে পড়ে গেছিল? মন্দিরা পাল। কে কোথায় কাজ করতো? সোনাকা হসপিটালে কিসের স্টাফ ছিল? নার্সিং স্টাফ। আচ্ছা, মানে 14 তলা থেকে? 8 তলা থেকে। কোথা থেকে পড়েছে জানি না এক্সাক্ট, কিন্তু নিচে পড়েছিল। মানে কি, মানে কেন, মানে অসাবধানতা বশত বা কি জন্য? আমি কিছুই জানি না। আমি তো সেই নিজের নামে 10 তলাতে থাকি। আচ্ছা, আপনি কিভাবে জানতে পারলেন? মানে ছুটাছুটি সবাই করছে, দিয়ে ফোন এরকম করছে যে কোথায় আছে, কি করছে, এরকম বলে হলো। তখন আমরা খোঁজাখুঁজি করলাম। কটার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল? ঘটনাটা কিছু জানি না আমরা। কটার সময় হয়েছে মোটামুটি, বা আপনারা জানতে পারলেন? 8টা সামথিং আমি জানতে পেরেছি। কোথায় থাকতেন উনি? আমি 10 তলাতে থাকি। না, ওনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি হ্যাঁ, মন্দিরা পাল মানে এখানে কতলায় থাকতো? 8 তলা। 8 তলায় হোস্টেল নাকি এটা? এটা সনকার হোস্টেল। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার নাম? ডিম্বিয়া কুমারী। কি নাম? ডিম্বিয়া কুমারী। আচ্ছা, আপনি কি ওনার সহপাঠী? মানে সহপাঠী নেই, কাজ করেন? আমি এখানে কাজ করি। মানে এখানে কাজ করার মতো হোস্টেলে? আমি সোনাকা হোটেলের এমপ্লয়ি। ঠিক আছে।